Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Tarot Reading bareng sama Dir Aprisa. Kalau kalian baru di sini, welcome. Dan kalau kalian sudah pernah datang ke sini, thank you so much for coming back. Sebelum aku mulai reading hari ini, aku udah siapin di sini beberapa file yang nanti kalian bisa pilih. Tetapi sebelum mulai, aku mau kasih disclaimer nih teman-teman. Eh, aku terbiasa bicara dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan aku nggak tahu kapan bahasa Inggrisku bakalan keluar, karena kadang-kadang some messages lebih gampang untuk di-deliver dengan bahasa Inggris. Jadi, kalau kalian misalnya kesulitan menggunakan bahasa Inggris, silahkan dinyalain subtitlenya atau closed captionnya, pilih bahasa Indonesia kalau misalnya bisa. Tetapi kalau nggak bisa dan kalian nggak suka dengan bahasa yang campur-campur, feel free untuk cari reader lain yang bahasanya sesuai sama kalian. Tapi kalau kalian suka atau kalian, aku mau belajar bahasa Inggris, oke, let's go, welcome. Aku senang sekali untuk reading buat kalian, dan hari ini kita akan reading, weekly reading, dan aku kapanpun kalian datang ke reading ini. Jadi meskipun for example aku post ini di bulan April 2025, tapi kalian misalnya nemuin ini di bulan Juni atau di bulan September, feel free untuk claiming the message for the next 7 days. Dan seperti biasa, ini adalah tarot reading. Aku akan baca energi pada saat kalian nonton ini, dan energinya bisa berubah. Kalian juga bisa memilih takdir kalian, memilih tindakan kalian. So always feel free, claim what resonate and leave the rest, karena mungkin itu reading buat orang lain, karena kita adalah general reading. So without further ado, I'm gonna introduce to you the piles. Aku udah nyiapin 3 oracle decks di sini bersama dengan batunya yang sesuai. Nah, kalian bisa pilih based on the deck atau based on the crystals. Terus kalian juga feel free kalau mau pilih 1 atau 2 atau even mau listening to all of them. Kalian mau pindah-pindah pile juga boleh banget. So let me introduce to you the deck. Yang pertama adalah Work Your Light Oracle card. Kartunya semacam ini. Let's see apa yang paling atas. Oke. Jadi kelihatan nggak ya? Oke. Tuh. Jadi contoh artworknya kayak gini. Interesting, karena boundaries, where do you need to establish better boundaries. So kalau message ini resonate buat kalian, feel free to choose this pile. And then ini bentuk kalian, this beautiful angel light. Asli cakep banget. Oke, ini salah satu koleksi terbaru aku, joining the family like last year. Terus habis itu, kalau kalian mau yang kedua, deck kalian adalah The Sacred Forest Oracle. Kita lihat kartu paling atasnya. Wow, interesting. Water Spirit with Manifesting Dreams. Angkanya 46, ada otter, ada hutan. Kemudian ada spring, beautiful, dengan miracles dan sparkles. So if this resonate, feel free to take this one. Terus batunya adalah ini sebenarnya fusite, tapi ada rubinya. Tuh, cakep deh. Kelihatan kan? Semoga kelihatan. Saya suka fokus ke suka fokus ke kartunya. Aku deketin aja lah. Alright. Terus kalau misalnya kalian pilih yang ketiga, kita lihat dulu kartunya. Let's see. Wow, beautiful energy this week. Kartunya adalah extraordinary dengan peacock di sini with its beautiful feather. Cantik banget. There's a wild and impetuous uniqueness to you that deserves to be honored. Okay, so if this resonates with you, atau mungkin kalian lebih inspired dengan this little amethyst, then feel free to choose pile 3. Kalau kalian bingung, tarik nafas dulu. Tutup matanya, lalu apa yang resonate, apa yang memanggil kalian. Kalau kalian kayak, I cannot choose Aprisa, okay, you can watch all of them. Alright, so without further ado, let's start with pile 1 dengan Work Your Light and Oracle cards. Buat yang lainnya, see you in the next piles.
Hai Pile 1, kalau kalian pilih Work Your Light Oracle Deck bersama dengan this beautiful angel light, so pristine, so beautiful. Alright, aku akan cek dulu dari Oracle card ini, Oracle deck ini. Habis itu nanti kita akan buka respective tarot cards-nya ya. Alright. Pertama aku akan cek the main energy yang ada di sini. Kemudian nanti baru kita masuk ke main message untuk the next 7 days. Alright, let's see. Buat pile 1 yang pilih Angel Light dan pilih apa namanya? Work Your Oracle cards. Oke. Alright. Wow. Oke. Yang pertama kalian dapetin adalah the ever unfolding rose, cracked open, it's happening for you, not to you. Alright. Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations, divine plan. I love that. Alright. Aku akan draw another. Mana ya? Sebentar. Oops. Alright, aku memanggil bala bantuan untuk ngecek energinya. Let's see, kita pakai The Witch's Familiar Runic Oracle. Ini adalah runes. Let's see. Buat pile 1. Yes. Okay. Ada Awas, Movement, dan Flow, Lagus. Okay, beautiful. Okay, so let me feel your energy dulu sebentar. Okay, I think kalian yang ada di pile ini sekarang baru ada di a space of liminality alias in between. Jadi recently ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kalian yang mungkin bikin your heart cracked open, yang bikin kalian realizing something in your life is not right, atau kalian realize bahwa now I know, now I understand, now I get a better understanding about life, about myself, about how things work, kayak gitu. Tetapi not really anything happened yet. Jadi ada kejadian yang barusan terjadi, mungkin minggu kemarin, kayak very recently, very recently kalau yang aku rasain. Dan mungkin beberapa di antara kalian mungkin ada yang masih di fase shock, beberapa di antara yang lain sudah mulai calming down, dan sudah mulai meraba-raba kayak okay, where is it going? I think I know where I'm going, but I'm not sure, gitu energinya. Dan I think kalian yang ada di grup ini definitely tahu bahwa yang kemarin barusan terjadi itu kayak divine plan dan memang was meant to happen. Jadi what's interesting di sini energinya adalah kalian tidak rejecting, kalian pasrah, dan tetapi at the same time kayak okay, so what's next? What's next? Terus dan yang menarik di sini adalah kalian realize bahwa there is something next, there is something coming, which is so beautiful. Karena di sini aku lihat ada ada movement energi yang sebenarnya memang benar in the background. Jadi kalau kalian ngerasa bahwa something is coming, you are absolutely right. Something is coming, something is happening in the background, dan it's going to flow faster than you thought it's going to be. Dan it's going to flow, it's going to feel easy. So kalau kalian ngerasa kayak oh ya, but what is it's going to happen. So itu the energy that I feel from your group, a very beautiful energy, very pure, very sweet. Aku ngelihat there is so much trust yang kalian punya terhadap Tuhan, terhadap universe, bahwa things are going to be okay. This is such a beautiful energy considering what happened to you, because I feel like what happened was not easy. So
let me validate your feelings and validate your experience, that it was not easy, yet you moved through it very elegantly, graciously, beautiful, amazing. I love your energy di sini. There is so much wisdom, there is so much trust and surrender, then you are being gifted for that trust. So that is such a beautiful energy. I'm gonna get some tarot reading to see, pakai tarot ya, untuk ngelihat apa namanya, jadi pakai bahasa Inggris terus. Mungkin kalian ada di sini jago bahasa Inggris, I don't know, I just felt it. Oke, jadi buat kalian yang ada di grup ini, let's see. Mungkin aku nggak tahu, but I'm curious, what was the lesson? Mungkin untuk confirming to you, I think for some of you, you have had the hunches of what this is about. Tapi kayak let me just confirm that for you, okay? Six of Pentacles. Oh ya, aku tadi sebelum mulai, aku mendengar a gift that keeps on giving. Jadi, I think kalian tahu, oh, wait, ada noise. Oke, menarik banget. Aku tadi bilang ada noise, kemudian aku keluar untuk ngecek pas aku bilang a gift that keeps on giving. Dan ternyata itu adalah keamanan ngambil sampah. So I'm thinking that actually many of you realize bahwa apa yang di-remove dari hidup kalian, apapun event itu, I'm not saying if it is a person atau if it's something, itu bukan sampah, but somehow the presence or the existence of that energy in your life itu didn't serve you. That's why it was being removed from your life. Gitu. Karena ada Six of Pentacles juga, jadi aku tadi ngerasa kayak a gift that keeps on giving juga. So that is the lesson. Yeah, beautiful. Ace of Swords. Memang itu kayak for so many of you, I think the change felt abrupt, kayak yang diambil gitu, dipotong, dan kayak you couldn't do anything about it. Terus kamu kayak aku harus apa? Aku harus gimana? Aku cuman bisa nerima. Dan that is exactly the right attitude towards what happened. Dan ini adalah gift yang will keep on giving. Kenapa? Karena setelah diambil dari hidup kalian, ini akan creating space for more gifts in your life. So that is the lesson. Dan I think with this Six of Pentacles juga, kalau misalnya ini the end of something, an era, an experience, a relationship, atau a situation, what I feel adalah the purpose of that event atau anything itu sudah selesai dalam hidup kalian. Sudah menuntaskan apa yang dia harus berikan di dalam hidup kamu. Alright? So mungkin for so many of you, kalian mungkin gak resonate kayak, iya Prisa, tapi yang kemarin tuh rasanya kayak gak sak-sak amat deh sebenarnya, kayak that was not the worst. Atau misalnya I was happy, tapi kayak why did it end? Because it has given you everything you needed. Itu jawabannya. So I don't know if this resonates with you. Kalau kamu resonate, kalau kamu ngerasa kayak oh ya Prisa, make sense, this pile is for you then. Okay. And yet it's going to start a new chapter in your life. Itu kayak kalau salah satu deck yang aku punya, Ace of Swords-nya itu bentuknya dia kayak ada tali yang dia ruwet banget gitu. Terus habis itu ada sword, ada pedang. Jadi yang aku bayangin di sini adalah sebenarnya potongan ini atau this situation yang happen, yang cracking you open ini sebenarnya untangling some situation yang mungkin kompleks buat kalian, dan somehow kalian tahu kayak ada rasa kayak enteng, ada rasa kayak glad it happened because now I can move forward, because now it's easier to navigate those kind of feelings.
Dan kalau kalian ngerasa guilty, kok aku ngerasa bahagia ya? Itu kayak, it's okay. You can feel happy and sad and angry, and you can love and dislike something at the same time. You know what I mean? So feeling kita itu kompleks, dan jangan ngejudge diri kita karena kita feeling several feelings at the same time. Ya, one feeling doesn't have to negate the others. Okay, itu, that's what I'm feeling. Alright, you can love someone, but it can be painful to be with that person, for example. Or you can love something, but in a way it drains you, you know. So I think you know what I'm talking about kalau kalian ada di pile ini. Alright, just to aku tahu kalian karena kalian surrender, karena kalian tahu bakal ada movement. I'm just validating what you already know, honestly. Okay, so what was my question waktu aku ngambil kartu ini? Sebenarnya what is the output? How interesting. What is the output? Oke, aku taruh di sini. Alright. Oh, okay. A gift that keeps on giving. Karena keluarnya pentacles semua. Iya benar. Okay. What is the outcome of this situation? At least apa yang kalian bisa lihat dalam minggu ini. Alright. So I think for many of you dalam minggu ini kalian kan tadi expecting, okay, what's next, Aprisa, ya kan? Sebenarnya in the next week ini energinya masih bergerak dengan lambat, but it's on the surface. Ini yang kelihatan. Jadi yang kelihatan adalah energinya bergerak dengan lambat. Mungkin kalian ngerasa kayak yang, why is the world passing me by dan I'm not moving. Kalian lihat nggak kelincinya ini? Kelihatan gak sih? Bukan kelihatan. Anyway, kelincinya ini kan ngeliatin dragonsnya ini terbang kayak life passes me by. Gitu. Dan Knight of Pentacles ini juga adalah salah satu knight yang paling lambat di antara semua knight lainnya. So I feel like di depan kalian selama seminggu ke depan ini memang belum ada particular movement. Mungkin kelihatan kayak okay, things are still moving slowly, tetapi sebenarnya udah ada perubahan in the background yang terjadi gitu. Let me look at this energy. Oh, cuman aku nggak tahu state kalian saat ini, tapi looking at this kayaknya kalian sebenarnya in a good place. Kalian punya realization dan anything. I think you are going to feel even more comfortable dengan diri kalian sendiri, dengan keputusan kalian, akan ngerasain even more peace, kedamaian di dalam diri dan di dalam hati kalian. Kalian akan nemuin kayak sanctuary, tempat dimana kalian merasa aman. Dan berikutnya yang aku lihat lagi adalah kalian akan bisa melihat perspektif. Minggu ini particularly kalian akan bisa going to a higher ground. Kayaknya kalian akan dapat perspektif baru. Yes, you've gotten a lot of insights di sini, but you will get even more insights. So if you felt like, okay, aku dapat insight nih dari kejadian ini, aku jadi tahu berbagai hal tentang diriku sendiri, like, and you felt that is so good, wait for it, that's not even it, masih ada lagi insights incoming. So I think before things are moving forward, you are going to receive even more insight. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayak, wow, kemarin insight-nya luar biasa, aku ternyata banyak belajar hal. Kamu belum tahu nih insight yang akan datang. I'm so happy for you. I'm so happy for you because this is such a beautiful energy. Dan this is also a reminder kalau selama seminggu ke depan ini kalian masih feeling kayak low, masih feeling kayak ada rasa kayak, kok aku, ya pokoknya ada regret mungkin, ada resentment, ada sedikit rasa kecewa mungkin, rasa sepi dan sebagainya. It's normal, tetapi it's normal, it's part of the process. Okay? So aku nggak tahu apa yang kalian experience bisa very so differently from one another. Bisa terkait keuangan, bisa terkait relationship, kerjaan, or anything. But nevertheless, I'm so proud of you. Like, this is such a beautiful energy. So what is the advice? Let's see the advice to help you go through this week, ya. Masa cuman insight doang, Aprisa, ya kan? Okay, let's find out for you.
the advice. Oh, maaf ya teman-teman, aku tuh kan YouTube newbie ya, jadi aku tuh harus ngecek gitu loh, kayak ini tuh kelihatan nggak kartunya. Sorry. Oke, ada The Lovers. Ini advice-nya. Ada Three of Wands. Bentar, aku mau ambil 3 kartu. I'm feeling 3 cards. Three of Wands. Dan aku baru mau bilang the Aries energy is so strong karena ada Three of Wands dan muncul Emperor. Emperor is absolutely an Aries energy. The Lovers itu Gemini ya kalau nggak salah. Kalau salah minta maaf ya, tapi kayaknya Gemini. Okay, this is your advice. Okay, first of all, don't force yourself to choose to make a decision right now. Jangan. Kalau memang insight-nya belum datang, kalau misalnya emosinya masih naik turun, masih in the waves of emotion, do we see any waves right now? Ini ya. Oh ini, ya ampun Aprisa. Kalau misalnya I'm sorry. Kalau misalnya emosinya masih naik turun, kalian belum dapat insight, kalian ngerasa kayak aku punya keputusan but I don't really know how to say, I don't really know how to move forward, then stay there in that place. Don't force yourself to choose, karena The Lovers adalah card of choice. But what's interesting adalah kartu Lovers itu biasanya ada gambar devilnya, kemudian ada gambarnya pasangan. Jadi in a way kita kayak dipegangin another power. Jadi memang dipanggil untuk, panggilannya ketika kita dapat Lovers card adalah to choose, tidak berdasarkan emosi, tidak berdasarkan old belief, tidak berdasarkan apa ya namanya addiction, those kind of things. Jadi benar-benar choose from the place of love, right? Dan what's interesting here is actually di bawahnya Lovers ini ada volcano yang sebenarnya erupting. Tapi nevertheless, si Lovers ini mereka unbothered, mereka nggak keganggu. So what I'm feeling right here is like, whatever the wave of emotion, mungkin ada emotional outburst or anything, like stay solid in your love for yourself, love for life, love for other people, ya. Dan apa namanya, jangan kemakan sama emosi. Ini ada matahari, so this is blessing, this is happiness, and in all your 3 cards for advice itu ada matahari. I think this is very beautiful karena ini message dari semesta untuk ngasih tahu kalian bahwa no matter how hard your situation is, atau apapun, selalu percaya bahwa matahari akan bersinar lagi. Itu. Jadi that is something you need to remember if things get hard, if your feelings get low again gitu. Dan itu tadi yang terkait emosi. But, nah ini the interesting part adalah karena kalian selama seminggu ke depan, kapanpun kalian nonton ini, kalian akan dapat insight yang banyak. Dan Hermit ini energinya dia bukan insight yang simple. Ini adalah insight yang benar-benar wise, deep, ya. Dan this is the kind of insight that is going to shake, going to change your world, going to give you power, going to give you wisdom yang benar-benar apa namanya, powerful. So when you find that insight, it's time for you to take action. Three of Wands, take action, make change in your life. Mars in Aries energy, go, charge forward. Dan kebetulan juga di sini kita punya Emperor, so Emperor ini karena dia adalah kartu Aries, Aries itu adalah kartu yang charge forward. Once you know what you need to do it. With conviction, with confidence. Do it, lakuin, jalanin. From the place of, apa ya namanya, kalau aku bilang authority, nanti kalian ngerasa apa? Authority tapi yang, mungkin bukan authority tapi sovereignty. Jadi kalian punya agency. I'm so sorry for using this difficult language karena because that is me, and I believe kalau kalian ada di sini attracted to this video and you are staying, then that means you know what I'm talking about. Sovereignty. Jadi artinya apa ya? Agency. Sadar bahwa kalian itu punya kekuatan kontrol terhadap hidup kalian sendiri, dan
Punya kekuatan dan kontrol terhadap hidup kalian sendiri bukan berarti kalian mengontrol orang lain. Oke? This is a very important thing. Jadi, this is your own responsibility towards your own life, not for other people's lives atau other people's decisions atau behavior. No, gitu. Jadi, decide this for yourself, create this for yourself dengan conviction, tanpa keraguan, dengan kekuatan yang berasal dari cinta. This is your reading for the next 7 days. If this resonate, minta tolong dikasih like. I'm so happy. Aku honored banget ngebaca for you this week. Such a beautiful energy. Dan see you di next reading. Kalau kalian mau, next aku akan upload juga tentang Neptune in Aries, yang mana mulai terjadi di bulan Maret ini, pada saat aku ngelakuin reading, which is today, tanggal 30 Maret 2025. Jadi kalau kalian tertarik dan pengen tahu, Neptune akan ada di Aries sampai 2038. So I'm gonna do that reading next. So make sure kamu subscribe, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Dadah! Hai Pile 2, kalau kalian pilih The Sacred Forest Oracle Deck bersama dengan Ruby with Foresight, this is your reading. Aku akan ngebaca energi dulu dengan menggunakan oracle card kalian. Kemudian habis itu kita akan baca petunjuk untuk minggu ini. Oke. Ada suara dari luar. Oke, aku akan tutup pintunya. Oops. Yeah, so this is interesting. Ya ampun. Oke, jadi aku akan baca energinya dulu. Terus reading ini akan berlaku kapanpun kalian menemukan reading ini ya, bukan dari waktu aku melakukan readingnya. Alright, kapanpun kalian melakukan readingnya. Alright, let's check your energy. Okay. Family, love it. Leadership, wow. Okay, beautiful. Gratitude. Okay, I'm seeing blue color here. Jadi ini sebentar, biru itu kalau nggak salah third eye chakra ya. Kalau aku nggak salah. Kalau salah ya udah. Iya, kayaknya third eye chakra. So I think the energy of third eye chakra is strong here. Aku akan minta bantuan dari ini rune, my witch familiar runic oracle. Gak tahu nih, bener gak bacanya. Oke, untuk pile 2 ada insight apa? Please give me guidance tentang what is going on with that. Oh my god. Oke, ada Ansus, which is interesting. Third eye, seer. Oke, first of all, kalau kalian yang ada di sini itu bisa punya kemampuan untuk divination, baca tarot, baca anything, bisa punya claircognizance, clairvoyance, sentient clairaudience, artinya bisa dengar, bisa lihat, bisa merasakan hal-hal yang tidak terlihat dan tidak terasa. Then this is your confirmation, you're not crazy. Manas, family lagi. It was movement. Wow. Guys. Kalian yang ada di grup ini, this is the energy. Kalian yang ada di grup ini datang dari noble, honorable family. Itu yang pertama. Di keluarga kalian ada sebuah gift, seeing, ya, gift untuk melihat masa depan, komunikasi dengan yang sudah pergi, melihat yang tidak terlihat, baca energi, very empathetic people. Ini energi yang ada di keluarga kalian, dan kalau kalian ngerasa kayaknya nggak ada Prisa, keluargaku isinya orang sains semua, misalnya pedagang atau apa, kayak yang nggak ada hubungannya lah Prisa sama ini. I want to offer this perspective to you. Kalau kalian nggak lihat ini ada di keluarga kalian, I feel like they have been practicing this
without saying. Jadi kayak mereka pakai intuisi. Mereka pakai apa? Misalnya keluarga pedagang, iya kayaknya tuh misalnya nih ya, kayak eyangku sama ayahku tuh jualan kayaknya biasa-biasa aja, nggak yang kaya-kaya banget juga, tetapi ini contoh ya, silahkan di-apply di keluarga kalian. Karena ada yang memang, iya Prisa, memang keluarga aku dari dulu sampai sekarang itu selalu ada yang siar gitu, itu oke, definitely confirm. Tapi kalau yang enggak, itu misalnya kayak, iya sih Prisa pedagang, cuman kayak apapun yang dijual kayaknya sukses-sukses aja, mungkin nggak yang kaya-kaya banget, tetapi kayak ada aja feeling kalau misalnya kerja sama jangan kerja sama itu soalnya orangnya, jadi kayak feelingnya itu jalan. They don't talk about it, they don't discuss about it, but the knowing itu kayak selalu playing in the background, dan ini nurun teman-teman. Kalau kalian nggak resonate sama ini, kalian boleh follow the reading, terus habis itu ngecek, siapa tahu ini sebenarnya adalah wake up call, because for some of you, aku juga ngerasa bahwa kenapa sih aku menggerakkan meja? Oke, lucu banget deh reading kali ini. Karena tadi pas kita mau mulai, kalian denger ada suara anak kecil, terus aku mikir kayak, okay, this is interesting, very family like, very. So I think in a way, in many of your family is a little bit hectic, is a little bit eccentric, interesting mungkin buat orang lain. Mungkin ada orang lain yang bahkan ngomongin kayak, keluarganya si Pile 2 ini lucu banget ya, kayak there's something with their family gitu loh. Ya, kalau misalnya itu ya. Dan I think take as resonate ya, aku ngelihat beberapa energi, tapi definitely ini ada hubungannya sama family, ada hubungannya sama kemampuan untuk melihat. Ini dua-duanya ini kartu family juga sebenarnya teman-teman. Dan aku kalau ngelihat kartu ini, aku juga selalu ngerasa bahwa universe is grateful for you. Jadi artinya apa? Universe itu senang karena keluarga kamu dan keluarga kamu itu sebenarnya sudah practicing ini dan menjadi penggerak di semesta. Jadi keluarga kalian itu punya peran penting di semesta apapun bentuknya. Dan ini tuh nurun, ada tugas yang nurun ya kalau aku rasain. Nah, buat sebagian di antara kalian yang ngerasa kayak, Prisa, aku nggak ngerti, aku nggak resonate, soalnya aku misalnya nggak deket sama keluargaku, atau aku misalnya nggak ngelihat ada ini, atau misalnya aku ngelihat keluargaku begini, tapi aku nggak cocok sama mereka. Ini message buat kalian, bahwa kalian diminta untuk take leadership. Kalau kalian resonate sama Pile 1, nanti kalian boleh lihat, karena di sana juga ada leadership yang cukup kuat, dan kartu ini juga keluar. Jadi kalau kalian tertarik, nanti habis nonton ini silahkan nonton Pile 1, atau nonton dulu itu Pile 1. Anyway, kalian diminta untuk take leadership of your own life. Karena kalau misalnya your family itu beda, satu, kalian bisa either jadi the wake up call for your family, or kalian memang diminta untuk keluar dari situ dan menemukan jalan kalian. Gitu. So family energy is strong. Alright, oke. Itu energi checknya dari kalian in general. So let's see how this pans out this week, because apparently this is an important reading. I'm gonna grab my card di sini. Okay, how is this going to pan out in the next 7 days buat Pile 2? Meow. Okay. Yeah. And I think for many of you, I think beberapa di antara kalian butuh untuk closing door, karena aku tadi nutup pintu kan. Need to close door from something. Jadi kayaknya for you to be able to fully tap into this energy, atau to go through this path, itu kalian butuh menutup diri dan energi kalian dari sesuatu. Ya, ini back of the card energy, 10 of Swords. Ada sesuatu yang kalian perlu kayak clear cut, done, no, enough, gitu. Alright, let's see how is this going to pan out this week buat kalian. Page of Cups, Six of Cups,
lagi? Child, anak kecil tadi juga. So, okay, I'll keep that in mind. Oh, yes, kalau kalian tertarik sama pile 1, definitely watch that, karena tadi juga ada Emperor keluar dari deck yang berbeda. Okay, however, I feel this card. Oh, okay. Alright, energinya sangatlah, apa ya, energinya cukup besar di grup ini. Menarik banget sih grup ini. Interesting. Sorry teman-teman, I feel like I have to tidy up. Oke. Yang kartu bawah sendiri mungkin gak kelihatan, tapi ini The Hanged Kitty, The Hanged Man, actually. Oke, first of all, ini tadi energinya ada sesuatu yang kalian memang harus hentikan dan kalian harus stop di dalam hidup kalian. Aku nggak tahu itu apa. However, how this is going to pan out, aku akan keep ini on the side karena ini background energy. First of all, ada satu hal yang signifikan di dalam reading kalian di minggu ini, yaitu adalah tentang child atau childhood. Kalau kalian udah punya anak, your child atau children akan menjadi pemandu kalian. Mereka akan memberikan kalian clue melalui their normal behavior, melalui surprises, melalui surprises, tapi juga kayak normal behavior tuh artinya just by them being a child. Make sense ya? Anak kecil kan suka melakukan hal-hal yang lucu-lucu, surprising gitu kadang-kadang. Yet it's just them being a child gitu. So itu message pertamanya. Terus message berikutnya, kalau kalian belum punya anak kecil, atau mungkin kalian belum punya anak kecil tapi ada anak kecil in your surrounding, mungkin anaknya teman kalian atau anak saudara kalian, ini bisa jadi mereka juga yang nanti akan menunjukkan ke kalian buat nah terus habis itu juga I think this is going to be tied back into your childhood. Jadi there is something in your past yang kalian suka untuk lakukan. Itu bikin kalian happy dan fulfilled. Dan I think for many of you, hobi kalian itu somehow either weird atau kayak kok aneh ya dia kayak gitu. Kenapa kok dia seperti itu? Bikin orang kayak gitu. Kayak harusnya dia nggak ngelakuin itu kan? Gitu loh. Itu. Atau misalnya ya a little bit out of ordinary. Ya seperti tadi yang aku bilang, kayak anak kecil just doing their things, tapi terus orang dewasa atau apa kayak mungkin mereka ngetawain, antara ngetawain karena lucu, atau ngetawain karena aneh, atau ngetawain karena konyol, you know. Jadi this is really something that you did in your past pada saat kalian masih lebih younger, but it makes you happy. Let me check the energy of this cat. Okay, I think for a few of you ada energi di mana orang di sekitar kalian kayak mungkin jangan kayak gitu dong, atau kenapa kamu ngelakuin itu, yang menyebabkan kalian berhenti melakukan apa yang kalian suka itu. Okay? However, karena tadi advice-nya adalah untuk take leadership, dan di sini juga muncul Emperor, the leader of the tarot card deck. Habis itu ada Justice di sini. It is time, ini Justice, dan di sini ada Swords juga. It is time to finally decide, make a decision bahwa I'm gonna stay true to my authentic self, my real self. What I like, my dreams, my goals, what feels so good to me, what feels so authentic to me, I'm gonna honor that, I'm gonna commit to that. Ini yang diminta buat kalian lakukan. Gitu. Kalau misalnya ada anak kecil di sekitar kalian yang triggering kalian,
check back with your inner child. Kayak contoh misalnya, kalian ngelihat anak kecil yang lari-larian. Aku pakai pengalaman aku sendiri nih. Pada saat awal perjalanan healingku, I didn't like children, teman-teman. Aku dulu gak suka anak kecil. Terus habis itu aku ngerasa kayak anak kecil tuh annoying dan sebagainya. Aku cuman suka anak kecil tuh ya anakku sendiri gitu. Terus suatu hari pada saat aku dalam perjalanan healing inner childku, aku ngeliat anak kecil lari-larian. Terus di situ aku sadar bahwa aku nggak suka anak kecil karena they are free to do what they want to do, because they are unapologetic, they take space, they make noise without thinking ini benar atau salah, without feeling am I going to annoy other people? Do I deserve this space? Enggak, mereka nggak mikir kayak gitu. And it triggered the hell out of me. Terus di situ aku realize bahwa oh man, rasa nggak suka aku terhadap anak kecil pada saat itu ya, ini not the real me. This is not who I am. This is actually a wake up call bahwa I need to, aku ngerasa ke-trigger karena I couldn't be myself, because I couldn't take space, because I couldn't say what I want to say, because I couldn't be so authentic, because I cannot take space, aku nggak boleh noisy, aku nggak boleh ini, like all those feelings itu muncul. Dan aku realize slowly setiap aku ngeliat anak kecil, instead of aku kayak jengkel, berisik banget sih ini gitu ya, aku mulai ngeliat bahwa where does this trigger me, what is the message. Aku di sini realize ada semut mati. Aku jadi realize dengan ngelihat situasi ini, aku jadi realize bahwa there is something within me that is dying. Diriku yang sebenarnya, my real self. I want to talk, I want to make noise, tanda kutip. I want to make people hear, I want to make people see me, make people see my work, and all those kind of things. I want to take space. I want to create. Semua feeling itu, I want to be accepted for who I am. Semua feeling itu muncul setelah aku mulai melihat tentang anak-anak ini. Dan dari situ aku jadi realize bahwa children are mirror. Mereka itu, they can be triggering for some of us. Kalau kalian nggak ke-trigger, congratulations, I'm happy for you. Jadi mungkin kalian bisa dengerin ini untuk tahu perspektif orang-orang yang mungkin gak suka sama anak kecil. In a way, aku ngomong kayak gini, ini bukan masalah child free atau enggak ya. Ini completely different conversation. This is just about karena being a parent itu different than seeing children, okay? Dan yang aku omongin ini adalah seeing children. Jadi I mean, you can love children but not wanting to have children. It's up to you. Terserah. That's your decision. But anyway, let's come back to this. Ketika kalian melihat anak-anak itu can be triggering because what? Apakah itu anak kalian sendiri? Kalau kalian sering berantem sama anak kalian, because children, they walk around, they run around sambil membawa mirror ke kalian. Kayak the things that you need to heal, the kind of person that you might have lost along the way, itu. I'm gonna leave you there with this children analogy. I believe you will find your way and you will understand it. So it's time for you to decide, like, who are you? Who are you really? And how do you want to live your life your way? Because I think this is very powerful. Ini adalah decision yang you are going to make di sini. Because all this time you have been hanging, kayak gak jelas, ini energinya kayak ada rasa kayak gak jelas, kayak who am I really, what am I going to do in life. Kayak I know I have a feeling, aku tahu aku orangnya empathetic, aku bisa reading, but I'm not sure. Jadi depending on where you are in your journey, I think there is still a swinging kind of feeling, like how am I going to show up
Terus habis itu, who am I in my family? What is my identity? What is my role in my family? Kembali ke yang keluarga ini tadi ya. Karena somehow this makes you question about yourself, about your decision. I'm sorry, aku ngomongnya meta. Tapi kalau kalian tahu, pasti kalian tahu yang aku ngomongin. Aku nggak perlu kasih contoh. But these are the questions that you ask yourself. Am I really me? How can I be more me? Jadi kayak you still swing from one thing to from one side to another, and that is normal. Dan ini yang diminta. It is normal. Ini di sini juga ada balance, ada timbangan, ya kan? So I think di momen ini mungkin kalian sedang menimbang-nimbang dan sedang mencari the middle ground, mungkin kayak what it means gitu untuk jadi diri kalian sendiri. But nevertheless, remember that the universe is grateful for you. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa bahwa proses ini messy, proses ini lambat, proses ini sulit or anything, always connect with your inner self, inner child. Yes, itu. Dan mungkin minggu ini rasanya akan banyak seminggu ke depan ini I think kalian akan banyak refleksi, swinging from one place to another, connecting with your inner child, connecting with your feelings. Kalau kalian tertarik, maybe playing with children can be helpful too. Let me check out your energy again. Yes, connecting with family, maybe asking your root, maybe talking to your family. Mungkin ada kayak yang, how did you understand this? How did you understand that? Like, where did we come from? Right? So I think this can be conversation yang eye-opening. Dan kalau kalian ngerasa kayak, iya Prisa, aku punya calling ini dan aku tahu kayak this is what I want to do but I'm not sure, try to lead, to take the lead. That is your reading for this week. Wow, such a powerful group kalian yang ada di sini. Beautiful energy. It's normal kalau kalian masih swinging dan masih kayak belum exactly firm. Kalau kalian ngerasa kalian tertarik sama pile 1, check that out, because maybe akan ngasih sebuah insight yang kalian bisa nambah insight kalian untuk di sini. Yes, that's your reading. If that resonate, feel free to claim that. Tapi kalau misalnya ada yang nggak resonate, feel free to leave that. Dan I'm so grateful to have you here. Jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe kalau kamu belum subscribe. Dan I'll see you in the next reading. Oh ya, before kalian pergi, aku mau ingetin bahwa hari ini pada saat aku reading, Neptunus masuk ke Aries. So I'm gonna do a Neptune in Aries reading in the next days. Dan aku akan posting juga. Dan kenapa ini penting? Karena ini sifatnya generational dan kolektif, akan mempengaruhi hidup kita sampai 2039 kalau nggak salah. So there is a lot di situ. Dan kebetulan Neptune mungkin berhubungan sama rune kalian di sini. Neptunus itu intuition, dreams, ya kan? Tapi juga aku bilang dia masuk ke Aries, which is this card and this card. So I think that reading is going to be so useful for you. Kalau misalnya kalian tertarik, silahkan subscribe, silahkan dinyalain bellnya. Nanti kalian akan dapat notifikasi kalau aku posting video baru. Alright, thank you so much for allowing me to read for you. Sampai jumpa di reading berikutnya. Hai Pile 3, kalau kalian pilih Divine Abundance Oracle Deck bersama dengan Amethyst, aku udah naruh nih teman-temannya yang besar-besar di sini. This is your reading. Hari ini readingnya luar biasa, energinya besar. Dan considering kalian ngambil Amethyst, ya kan? Terus kalian ngambil kartu ini juga warnanya ungu. Kalau kalian tertarik sama divination or anything, I would suggest you untuk nonton pile kedua karena there might be some message for you. Nevertheless, let's start our reading. I'm gonna put them back here untuk kasih space buat our cards. Sini ya. Alright. Pertama kita akan cek energi dulu. Okay.
Okay, right action. Aparigraha literally means let everything that wants to go, go, and everything that wants to come, come. Wow. Teman-teman, right action right now. Alright, I'm gonna add one more. Absolutely, yang berikutnya pasti nggak ada right-nya, but anyway, let's see. Inner child. Oh bener, kalau kalian tertarik sama pile 2, read that. Oh my god, ada kartu di belakang. Grounded. Oh my god, what surprise. Oke, jadi di pile 2 juga tadi kita ngebahas tentang inner child. Kebetulan aku juga kasih kelas inner child. Kalau kalian tertarik, ini mumpung aku inget, ada di description, nanti silahkan dilihat ya. This is so interesting. Ada grounded. Oke. Right action, right now, inner child. What an energy. Right now. Stay in the present and don't get too far ahead of the flow. You will soon trust that nothing more will come than can be handled each moment. I love this. Allow me to give compassion and love to that little one. Let me attend to its deepest needs and feelings. Grounded. Many of the most evolved beings on earth are regular folks living with joy, dignity, and courage. Wow. Aku cek energinya dulu ya. Wow, wow, wow. So many clues already. Let's ask for. Oh wow. Oh wow. Aku butuh cek per throw tapi. Alright. Such beautiful energy you have here. Bentar, aku cari bukunya. Aku mau cek per throw-nya. Alright. Per throw, snake. The two-headed snake, with her third eye open, is able to see all that is fated and has yet to manifest. Living between the known and unknown, she counts prophecy as her domain. Cosmic and primal laws unfold before her, and she moves between their patterns, playing out her unique journey with the choices she makes of her own free will. Perthro, like Awas, is a deeply mystical rune that deals with the fundamental mysteries of the universe, such as the flow of individual and collective fate. The arrival of Perthro in a reading is a good omen if an outcome is yet unknown. It represents individual choice interacting with fate. There is an underlying joyfulness to this rune. It is also a birthing rune connected to women's mysteries, which, given the inherent risks and initially unknown outcomes, is probably why it was also connected to gambling for the ancients. I love that. Speaking of women, by the way, Perkano ini adalah rune of femininity, of divine mother, divine feminine, birthing, birth of new stuff, fertility, abundance. Beautiful. This feels like so yeah. All right, so I'm glad we read that. Definitely, karena dia tadi nyebutin third eye juga, I would suggest you to read pile 2. Okay, let's read. So, let me feel dulu ya. Alright teman-teman, kalian yang ada di grup ini, minggu ini adalah minggu yang sangatlah penting dan sangatlah poten buat kalian. Energinya packed, padat, dan ini hampir kayak semuanya ngumpul di sini saat ini. Jadi, kalau kalian ngerasa overwhelmed dengan apa yang terjadi, wajar, karena memang banyak banget yang terjadi. Apakah itu di dalam kepala kalian, di dalam hidup kalian, atau di luar sadar kalian, tetapi somehow kalian ngerasa kayak yang I think there is something happening, aku nggak tahu apa. You know that feeling? Aku minum dulu, bentar. There is so much I want to say, kayak
itu yang aku rasain, kayak there is so much in my body yang mau keluar, yang mungkin kalian ngerasain ini juga. I feel like there are so many things happening, brewing, tapi aku nggak bisa put a finger on it. Aku nggak bisa nunjuk what that is actually, nggak bisa ngomong, but I know that something is happening right now and eventually an action should be taken. Jadi kayak ya, nevertheless, you are on the right track and on the right place. Dan whatever you are feeling, your intuition, ini adalah your confirmation that it is correct. Alright, itu sebabnya I think ini adalah minggu dimana kalian akan banyak diminta untuk melakukan shadow work, inner work, inner child, dan staying more grounded. Karena ini adalah minggu yang sangat poten, dimana kalian akan dapat insight yang besar, atau kemampuan third eye kalian akan dibukakan lebih besar. Dan juga ada gift, ada blessing yang akan muncul. Something is going to be birthed, whether it's an idea atau sesuatu yang kayak kalian finally dibukain jalannya, kayak ini loh pile 3, this is your way and this is right now, and take the right action to it. So that is the energy of your pile, your week. Aku akan cek how this is going to pan out. Okay? Sudah siap? Alright, apa ya kartunya? Apa ya? Ini dia. Okay. My fellow old friend, Tarot of the Divine. Okay, how is this going to pan out this week? Itu dulu. How is this going to pan out this week for pile 3, please? Alright, I love that. Yay! Such a relief. Queen of Wands, Page of Swords, Queen of Wands. Alright. What else? Page of Pentacles. I love this. Okay. I think kalian akan berani di minggu ini untuk take I love that. King of Swords dan Ace of Cups. I love that. Okay. Beautiful energy right here dan very interesting. Kalian akan berani mengambil action yang belum, meskipun kalian tidak punya semua informasi. Ini yang aku rasain. Pertama, kalian akan dapat informasi yang akan membuat kalian okay, this is good to know. I can start taking action di situ. Dan setiap action yang kamu lakukan, atau mungkin aku nggak tahu seberapa banyak kalian akan ambil action di minggu ini, tapi definitely there will be some communication, some information yang akan memberikan kalian insight apa yang harus kalian lakukan. Bukan harus, tapi that can propel you, atau bisa kayak ngasih kalian konfirmasi that is the right thing to do, and then you are going to take that action, ya kan, with confidence. Setelah itu, right action right now. I think ini insight-nya, ini reading 7 hari ya teman-teman. Jadi I think this is going to come really soon. Kalian akan ambil action. Kemudian dari action itu kalian bisa review dan bisa dapat insight, terus memutuskan kayak okay, what's next. Dan setiap action yang kalian ambil, dia akan seperti snowball. Kalian tahu kan snowball itu kalau di salju, di gunung salju, itu batu, snowball yang sekecil ini, kalau dia rolling ke bawah, itu dia akan membawa lebih banyak lagi butiran salju. Itu sebabnya kalau orang bilang snowball effect, itu
dia bolanya makin besar dan makin besar sampai ke bawah. Jadi sampai bawah dia ukurannya gede banget dan bisa nabrak pohon, bisa apa. Padahal di atas di atas gunung itu dia kecil. Nah, ini juga, ini action yang kalian ambil dari Page of Swords lama-lama jadi King of Swords, ya kan? Karena kalau di court cards, ini namanya court cards, dari Page berubah ke Knight, dari Knight berubah ke Queen, dari Queen berubah jadi King. That's the energy movement. Dan di sini aku lihat bahwa hal kecil, informasi kecil yang kalian dapatkan, kalian follow up, kalian take action, again, evaluasi, ini akan jadi sebuah energi yang besar, akan memberikan hasil yang besar untuk kalian, dan hasil yang kalian benar-benar sukai. Beautiful energy. However, aku butuh kartu lain untuk confirming what is this really, karena nggak bener-bener kelihatan apa. Let's see, sebentar, aku lihat ini in the back of the deck, what is going on. Wow, Two of Cups, that is the background energy. Two of Cups, I think ini soulmate itu nggak cuman orang, teman-teman, hal tiga, tapi juga bisa karir, bisa bisnis partner, bisa sahabat, bisa hobi, bisa rumah, tempat tinggal, bisa apapun, macam-macam. Atau bisa life calling, kalian bisa ketemu sama life calling kalian, which is I think really beautiful lah ini, bener-bener. Kelihatan nggak sih kartunya? Ya. Jadi apa yang kalian lakuin ini, kalian nggak tahu dan nggak sadar bahwa ketika kalian following ini contekan dari semesta, bahwa sebenarnya you guys are going towards something that you really love, something that is actually meant for you, whatever that is. Apapun yang saat ini kalian sedang cari, apakah itu bisnis, apakah itu karir, rumah, sahabat, or anything, you are heading there without you knowing, because you are taking small actions, because you are following the nudges after nudges, you evaluate as you go. Jadi you take action, kalian nggak kayak nunggu, oh ya ini to wait for the information to be completed, you don't wait for that. So this is beautiful, this is where you're going. What is your advice? Really, so dari sini aku lihat bahwa the life aspect can be different for each of you. Okay. Berjatuhan informasinya. Queen of Cups. Oke. Sorry, barusan kepotong. Oke, Queen of Cups. Terus, Five of Swords. Ini advice-nya ya. Queen of Cups, Five of Swords, dan Two of Swords. Oke, yes. Definitely. Oke, teman-teman. Jadi benar. Connect sama intuisi kalian, karena Queen of Cups ini adalah sosok yang dia intuitif banget, dia connected with her emotions, ya kan. Terus juga sebentar, aku khawatir kalau baterainya habis. Tunggu. Alright, minta maaf atas jedanya. Anyway, connect sama intuisi kalian, sama feeling kalian, ya, percaya sama itu. Biasanya Queen of Cups itu kartunya dia duduk di atas air, biasanya dia setengah masuk. Oh no. Oke, teman-teman, sorry atas potongannya karena ternyata bateraiku tadi udah mau habis. Anyway, jadi advice-nya adalah Queen of Cups. Queen of Cups itu artinya kalian diminta untuk connect sama intuisi, sama perasaan dan emosi kalian. Not in a way dimana kalian jadi galau, sorry, tetapi connect ke perasaan kalian, going deep. Ini dia ada di dalam air, jadi go deep. The groundwork, the inner child, itu kalian lakuin. However, kalian harus hati-hati untuk tidak punishing yourself, tidak nitpicking yourself when you are doing the work, dan berani untuk mengambil keputusan tanpa mengetahui semuanya. Jadi di sini dia matanya tertutup, di sini juga matanya tertutup, ini juga matanya kebuka tetapi warnanya biru, di sini juga matanya tertutup. So I think one of the biggest message di sini adalah
Just because you cannot see it doesn't mean that it's not right. Okay? Jadi just because other people cannot see it doesn't mean that it's not right. Trust your feeling. Trust what you see when you close your eyes. Itu message kalian buat minggu ini. Wow, what a group. Actually, what a reading, what a week. Kalau misalnya kalian resonate sama ini, feel free untuk claiming. Tapi kalau misalnya ada yang nggak resonate, leave this for the others. Jangan lupa cek pile 2. Mungkin kalian resonate. Dan nanti dalam waktu dekat aku akan ngerekam Neptune in Aries. And I really feel that this is going to be useful for you. Karena kalian pilih amethyst, kalian juga punya third eye, ya kan, di sini. Tadi dari rune-nya Perthro. Ya tadi Berkano sama Two of Cups ini juga nyambung energinya. So Neptune in Aries Neptune akan masuk ke Aries tanggal 30 Maret 2025, which is today pada saat aku ngerekam, dan impactnya akan terasa sampai 2039. So this is an important reading. Jadi kalau kalian mau dan belum, jangan lupa subscribe, jangan lupa like video ini, biar nanti kalian bisa dapat rekomendasi video ini lagi, nyalain belnya biar kalian bisa nonton lagi. Thank you so much for allowing me to read for you, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Dadah!